बांगालीদের আপনারা কি করছেন যারা বাংলা ভাষায় কথা বলছে लेकिन आप क्यों हमारा लोगों का ऊपर टर्चर कर रहा है बांगालीদের উপর অত্যাচার কেন सेंट्रल गवर्नमेंट को याद होना चाहिए हमारा स्टेट में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है तो आप क्यों हमारा 22 लाख अगर बाहर में है तो हमारा इधर में 1.5 करोड़ है सोच लीजिए हम इज्जत देते हैं और आप बेइज्जत करते हैं আপনি বাঙালি 26,000 ছেলে যখন ছেলে মেয়েরা বাংলায় কাঁদছিল নবান্নর সামনে আপনি দেখা না করে বুড়া আঙুল দেখিয়ে শিবপুর পুলিশ লাইনে নিয়ে গেছেন ওরা বাংলা ভাষায় কথা বলছিল না আপনি প্রকৃত বাঙালিদের মেধা শিক্ষা সব তছনছ করে দিয়েছেন ডাক্তার বোন অভয়া তিনিও একজন বাঙালি মেয়ে ছিলেন বাঙালি বাড়ির কন্যা ছিলেন আপনি সবার হতে পারেননি